حضور علیہ الصلاۃ والسلام غار ثور میں پہنچ گئے اور میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ اب پیچھے کیا ہوا، یہ ساری رات کھڑے رہے اور ایک تھوڑا سا دوسرے کے ساتھ کافر لگانا۔ اس نے کہا تو ہوتا کون ہے میرے ساتھ لگے؟ تجھے پتہ نہیں میں مکے کا سردار ہوں؟ تجھے پتہ نہیں میں رئیس ہوں یہاں کا؟ اور تم ذرا مجھ سے دور ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ، میرے قریب مت ہونا۔ یعنی اس طرح ایک دوسرے سے اللہ نے چونکہ دلوں میں نفرت ڈالی تھی تو ایک دوسرے سے مار کٹائی شروع کر دی۔ ایک نے دوسرے کو مارا، اوے تو نے میری آنکھوں میں مٹی ڈالی ہے، وہ کہنے لگا نہیں نہیں تو نے ڈالی ہے، تو ایک دوسرے سے مار کٹائی شروع۔ اللہ فرماتے محبوب تم چلو اور ان کو مار کٹائی کرنے دو۔ لڑائی لڑ رہے ہیں ساری رات کھڑے، صبح ہو گئی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے نماز کے لیے۔ انہوں نے دیکھا یہ تو علی ہے اور یہ ساری رات سمجھتے رہے یہ تو نبی ہیں، اور وہ کون تھے؟ آج بھی بہت سے ساری زندگی یہی سمجھتے رہے وہ مشکل کشا ہے، حالانکہ وہ تو میرے کملی والے پیغمبر کے صحابی ہیں، حضور کے داماد ہیں۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ کے متعلق کافروں کو پہلے دن سے ہی شک ہے، وہ کہتے ہیں یہ نبی ہے، حالانکہ وہ تو علی تھے۔ اور آج بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مشکل کشا۔ نہیں بھائی، مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ ہے، اور کوئی مشکلیں حل کرنے والا نہیں۔ علی مرتضیٰ تو خود شہید ہوئے، ان کے تو اپنے بیٹے شہید ہوئے، تو جو مشکل کشا ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ تو مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ تو نبی ہے، اور صبح پتہ چلا کہ یہ تو علی ہے۔ اب پوچھتے ہیں علی مرتضیٰ سے کہاں ہیں حضور؟ کہنے لگے میں تو اندر ہوں، باہر تم ہو۔ کیوں جی؟ اندر تو نہیں ہے، باہر تم ہو، اور باہر کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے، اندر تو نہیں ہے۔ ساری تلاشی لی اندر، اب اندر کوئی ایسا سامان تو نہیں تھا جس میں حضور چھپے ہوں، دیکھا کہ اندر تو نہیں ہے۔ اجی علی کہاں ہے بتاؤ تو صحیح۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا، تمہیں پتا ہو، باہر تم کھڑے ہو۔ جی رات کو اندر داخل ہوئے تھے، ہم نے پوری ریکی کی ہے، حضور گھر میں داخل ہوئے، ہم نے دیکھا، رات کو تو نکلے نہیں، یہ کس وقت نکل گئے؟ فرمایا باہر تم ہو، تمہیں پتا ہونا چاہیے کس وقت نکلے ہیں، اور ہو بھی تم ایک آدھے نہیں پورے 100 ہو۔ کتنے تھے وہ؟ 100 کافر تلواریں لے کر حضور کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ خدا کا پہرا ہے اس کے اوپر۔ کس کا پہرا ہے؟ اور آج بھی روضہ مصطفیٰ کا، اور پہرا اس کے اوپر خدا کا۔ اور میرے محترم سامعین، ایک قبر کی جگہ پڑی ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے دفن ہوں گے، ورنہ تو کوئی بادشاہ وصیت کر دیتا، کوئی طاقتور آ کے لیٹ جاتا، نہیں لیٹ سکتا، اس لیے کہ یہ روضہ مصطفیٰ کا ہے اور اس پہ پیرا خدا کا ہے، نہیں لیٹ سکتا کوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کر لیٹیں گے۔ تو حضرت علی فرماتے بھی تم باہر ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، مجھے کیا پتہ، میں تو اندر ہوں۔ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر حضور یہاں سے گئے ہیں نا تو ابو بکر کے گھر ہی گئے۔ یہ کفر بھی سمجھتا ہے نبوت کے بعد صداقت ہے، اگر حضور یہاں سے کہیں گئے ہیں تو ابو بکر کے گھر، چلو وہاں سے پتہ کرتے، چلو 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 یہاں سے پتہ کر۔ آگے سارے اکٹھے ہو کر سیدنا صدیق اکبر کے دروازے کے اوپر، دروازے پہ دستک دی، اندر سے حضرت اسماء آتی ہیں۔ ابو جہل نے کہا اسماء کہاں ہیں حضور، کہاں ہیں آپ کے ابو؟ حضرت اسماء کو علم تھا، سوچتی ہیں اگر سچ بولتی ہوں ابو کی جان اور حضور کی جان خطرے میں ہے، اور اگر جھوٹ بولتی ہوں ابو کی صداقت پہ حرف آئے گا، میرا باپ صدیق ہے اور میں جھوٹ بولوں باپ کی صداقت پہ حرف آئے گا۔ فرمانے لگی ابو جہل مجھے پتا ہے حضور کہاں ہے، مگر میں نے بتانا نہیں ہے، میں نے بتانا نہیں ہے۔ اس نے تیش میں آ کر حضرت اسماء کے چہرے پہ تھپڑ مارا، اور یہ جو کان کی بالی تھی یہ ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی، چہرہ زخمی ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کو جب رات کو اطلاع ملی کہ آج ابو بکر کی بیٹی کے منہ پہ ابو جہل نے تماچا مارا ہے، حضور نے اس وقت فرمایا تھا ابو بکر دنیا میں جس کسی انسان نے میرے اوپر احسان کیا میں نے اس کے احسانات کا بدلہ دے دیا۔ ابو بکر تیرے احسانات اتنے ہیں میرے اوپر، دنیا میں تیرے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، کل حشر کے میدان کے اندر ابو بکر جانے اور اللہ جانے، پوری امت مسلمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کی مقروض ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر
सारा दिन कुरैश की खबरें लेते और शाम को खाना लेकर गार सौर में तशरीफ़ ले जाते और सारे दिन की फिर खबरें भी बताते, कुरैश क्या कर रहे हैं, क्या भाग दौड़ हो रही है आपके पीछे। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा सारा दिन बकरियां चराते और शाम को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताज़ा दूध पेश करके वापस आ जाते। अब कुरैश ने क्या किया, ऐलान कर दिया चारों तरफ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर और कमली वाले पैगंबर को ज़िंदा गिरफ्तार करके लाए या उनके सर लेकर आए। 100 ऊँट इनाम में मिलेंगे। इनाम के लालच में लोग दौड़े फिरते हैं, हर रास्ते के ऊपर लोग दौड़ रहे हैं, शायद इधर शायद इधर शायद इधर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे सौर में, ताकि ये तूफ़ान थम जाए फिर अगला सफ़र शुरू करें। खोजियों को बुलाया, वो जो खुरा नापने वाले होते हैं ना जी, खुरा निकालने वाले होते हैं, उनको बुलाया। इनाम के लालच में मक्का के लोग भागे फिरते हैं हुजूर की तलाश में। खोजी से कहा, अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिल गए और तुमने सही रहनुमाई कर दी तो 100 ऊँट तुम्हें इनाम मिलेंगे। उन्होंने कहा, आज तक हमारा निशाना कभी ख़ता नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ हमने किसी का खुरा देखा हो और फिर हम उस तक पहुँचे ना हो, ये फिर ज़िंदगी का पहला ही वाक़या होगा अगर ऐसा हो गया। अबू जहल ने कहा, शाबाश दी। उन्होंने कहा कि 100 ऊँट इनाम के मिलेंगे, आला दर्जे के ऊँट। अच्छा, आपको पता है 100 ऊँटों की कीमत क्या है? आज के दौर में ही लगा लें, चलो उस दौर को छोड़े, कुर्बानी के मौके पे ऊँट ज़िबा होता है, कितने का ऊँट है जी, बोलो तो सही। 3 लाख का। अगर 3 लाख का भी ऊँट हो तो 100 कितने के हुए जी? 3 करोड़ रुपए बनते हैं। उन्होंने कहा इनाम हैं, जितने भूखे नंगे सब भाग पड़े। लो जनाब, लॉटरी निकलने लगी, इकट्ठे आ जाएंगे पैसे, सब गुर्बत दूर, सब भाग रहे इधर उधर। खोजी भी इनाम के लालच में 2-3 इकट्ठे हो गए, आओ जनाब हम आपको लेके चलते हैं उनके पीछे। हुजूर के घर से वो खुरा चलाया, चलते चलते अबू बकर के दरवाजे पर, सुभान अल्लाह है। अबू जहल कहने लगा, देखा ना मैंने तुम्हें कहा था, हुजूर अगर अपने घर के बाद जाएंगे तो अबू बकर के घर के अंदर जाएंगे। अच्छा, वहाँ से चले। अब फिर चल पड़े गारे सौर की तरफ, हैं जी। 2 ऊँटनियाँ चल रही हैं, चले गए वहाँ पर जी, यहाँ पे ऊँटनियों पे सवार हुए, यहाँ उतर गए, देखो जी ये फिर वही खुरा है आगे। फिर चलने लगे, फिर थोड़ा सा चलने के बाद कहने लगे, अब ये 2 की बजाय 1 हो गया। यहाँ आके झगड़ा पड़ गया, यहाँ आके वो परेशान हो गए कि यहाँ तक तो 2 आदमी आ रहे, यहाँ 1 हो गए, ये क्या बना। अब वो कहने लगे, लगता है कि हम गलत रास्ते पे। वो 1 किधर गया? अल्लाह अकबर। चकराने लगे यहीं पर कि बंदे 2 हैं और यहाँ 1 चल रहा है, ये क्या हुआ। चलते चलते गारे सौर के जब करीब पहुँचते हैं, अल्लाह ने देखो फिर उनकी अकलें कैसे उड़ाई। सबसे पहले तो मकड़ी को हुक्म दे दिया, गार के ऊपर जाला तन दो। बता दिया ये काफिरों की जितनी तदबीरें हैं इस जाले से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इन्न कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, फरमाया शैतान की जितनी भी तदबीरें हैं ये सारी कमज़ोर हैं। वाज़े तौर पे ईमान वालों को बता दिया, तुम्हें नज़र आएगा जिस उन्वान से भी देखोगे शैतान आगे दीवारें खड़ी करेगा। फरमाया घबराना नहीं है, इन्न कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, इसकी सारी तदबीरें मोमिन के आगे कमज़ोर हैं। मेरे पीरो मुर्शिद ने मिसाल दी, फरमाया देखो भाई किसी रास्ते पे आप चल रहे हैं और कोई बड़ा सा गुब्बारा, जैसे आजकल गुब्बारे चले, बड़े बड़े गुब्बारे, कोई बड़ा सा गुब्बारा फुलाकर रास्ते में रख दे, दूर से लगेगा रास्ता बंद है, लेकिन फरमाया जब कोई करीब जाएगा और जो गुब्बारे की हकीकत को समझेगा उसको पता है एक छोटा सा कांटा उठाओ, इस गुब्बारे के अंदर चुबो दो, हवा निकल जाएगी, रास्ता खुल जाएगा। बस ये इतना ही है। और फरमाया जो गुब्बारे की हकीकत को नहीं समझता शायद परेशान हो जाए, दूर से ही देख के कह दे जी रास्ता बंद है, यहाँ तो जाने की गुंजाइश नहीं है। फरमाया बिल्कुल इसी तरह जो भी काम करोगे शैतान रास्ता खड़ा करेगा, बीच में रुकावट खड़ी करेगा। कारोबार करोगे तुम्हारे दिमाग में बिठाएगा जब तक झूठ नहीं बोलोगे सौदा नहीं बिकेगा। जब तक झूठ है बोलो बोलो
सौदा नहीं बिकेगा। जब तक 2 नंबर काम नहीं करोगे मालदार नहीं बनोगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं आएगा, तुम सरमायादार नहीं बनोगे। जब तक तुम मिलावट नहीं करोगे, गलत बयानी नहीं करोगे, रिश्वत का मामला नहीं करोगे, उस वक्त तक तुम मालदार नहीं बन सकते। फरमाया ये शैतान का फैलाया हुआ एक जाल है, ये शैतान का फैलाया हुआ एक गुब्बारा है। इन्न कैद शैतान कान ज़ईफ़ा। फरमाया मोमिन के आगे शैतान की सारी तदबीरें कमज़ोर हैं। जिसके दिल के अंदर ईमान है वो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करेगा। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जब चाहता है, जहां से चाहता है, रिज़्क़ के परनाले खोल देता है। वो किसी का पाबंद नहीं है, उसके मेहरबान होने की देर है। रिज़्क़ ही रिज़्क़ नस्लों तक फिर बिखरता चला जाएगा। जरा वो मेहरबान हो, उसके सामने दामन तो फैलाओ। वो कह रहा है रज़्ज़ाक़ मैं हूं, और शैतान ने हमें समझा दिया नहीं नहीं नहीं, आप झूठ बोलेंगे सौदा फिर बिकेगा, आप मिलावट करेंगे पैसे फिर आएंगे, गलत बयानी करेंगे माल फिर आएगा, आप 2 नंबर काम करेंगे, कोई 2 नंबर धंधा करेंगे, फिर आप मालदार बनेंगे। ये शैतान का एक जाल है, ये शैतान का फैलाया हुआ एक गुब्बारा है, ये कुछ नहीं है। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके चलो। अल्लाह फरमाते जो मेरे ऊपर भरोसा करता है मैं उसका भरोसा फिर कभी टूटने नहीं देता, उस पर भरोसा करो। तो मेरे मोहतरम सामीन, ये शैतान के जाल हैं, चारों तरफ जाल हैं। कोई भी नेकी का काम करेंगे कोई ना कोई वो बीच में आके वसवसा डाल देगा, शोशा छोड़ देगा। हैं अश्शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र। फरमाया जब भी तुम सदका खैरात की कोई कोशिश करोगे दोगे, याइदुकुमुल फ़क़्र, फ़क़्र व फाके से डरा दे। ओ वेखी किते मौलवियां दे कहण ते इन्ना ना दे दी आप ही गरीब हो जाए, कल को खुद ही मांगने लग जाए। जब तक ये शादी ब्याह की फजूल रसूमात पे खर्च करता रहेगा कोई वसवसा नहीं आएगा, कोई बात नहीं करेगा। मेहंदी पे करोड़ों खर्च कर दे कोई बात नहीं करेगा। हाँ फजूलियात में खर्च कर दे, रसूमात में खराफात में खर्च कर दे, कोई वसवसा नहीं आएगा। और जब राह खुदा में देने लगेगा वसवसे आएंगे, वेखी किते गरीब ना हो जाएं, और आ जाएंगे उसके शतूंगड़े। मस्जिद में बोरी देने की बजाय फला गरीब को गंदम की बोरी दे दो। हैं ये कभी बकवास नहीं करेंगे। जनाब मेहंदी के ऊपर लाखों खर्च करने की बजाय किसी गरीब को दे दो, ये कभी बात नहीं करेंगे। ये कब बात करेंगे, इनको कब तकलीफ होगी, जब आप अल्लाह का हुक्म पूरा करेंगे, राह खुदा में खर्च करेंगे, कुर्बानी का मौका आएगा। ये ऐसे नाम नेहाद फलसफी और दानश्वर आ जाएंगे, जनाब जानवर ज़िबा करने का क्या फ़ायदा, ये पैसे गरीबों में बांट दिए जाएं। जनाब खून बहाने का क्या फ़ायदा, इतने पैसे लोगों में दे दिए जाएं। हम क्या करें, हदीस मुबारका में है अल्लाह फरमाते ईद उल अज़हा के दिन जानवर ज़िबा करने के अलावा मुझे कोई अमल पसंद ही नहीं है। हम क्या करें, वो कहता मुझे पसंद ही ये है। जब उसकी पसंद ये है हमने तो उसको राज़ी करना है, दुनिया वालों को राज़ी थोड़ी करना है। मौला को राज़ी करेंगे, दुनिया राज़ी हो जाए ठीक है, नहीं है तो ना सही। दुनिया के बगैर काम चल जाएगा मगर मौला के बगैर काम कभी नहीं चलेगा। और ये मोमिन का ईमान होना चाहिए, सारी कायनात अल्लाह की है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान का तने तनहा वो मालिक है। और जो मौला का हो जाता है सारी बादशाहत उसी की है, सारी कायनात उसी की है। जो मौला से ताल्लुक़ रखने वाला दूसरे मुल्क चला जाए वहाँ भी पुरसकून रहेगा, दूसरे शहर चला जाए वहाँ भी पुरसकून रहेगा, जहाँ भी चला जाए, क्योंकि उसका मौला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही बादशाह है। और जो मौला से दूर है, दूर क्या जाना, अपने घर के अंदर भी बेसुकून रहेगा, अपने मुल्क में भी बेसुकून रहेगा, अपने शहर में भी बेसुकून रहेगा। और जिसने मौला से ताल्लुक मजबूत कर लिया सारी ज़मीन उसी की है, सारा आसमां उसी का है, सारा जहां उसी का है, जहां भी जाएगा वो पुरसुकून रहेगा। अल्लाह अकबर। तो मेरे मोहतरम सामीन, हाँ तो शैतान बीच में ये दीवारें खड़ी करेगा, बीच में आके ये गुब्बारे फैलाएगा। जब भी आपको नेक काम करने लगेंगे, सदका खैरात करने लगेंगे, कोई ना कोई बीच में दीवार खड़ी कर देगा, जनाब इसके बदले ये कर दें, इसके बदले वो कर दें। आपने ये देखना है मेरे रब का हुक्म क्या है और मेरे नबी का तरीका क्या है। बात जो अल्लाह ने हुक्म दिया और मेरे नबी ने करके दिखा दिया, मैंने उस तरीके से उसको ही करके दिखाना है। समझ गए वो बात कि नहीं? तो ये सब शैतान के जाल हैं, मकड़ी के जाले की तरह। मकड़ी ने जाला तन दिया दरवाजे के ऊपर, ये आए और ये जो वो दानश्वर थे ना अबू जहल पार्टी के साथ,
اوئے ہوئے ہوئے یہاں تو جی جالا تنا ہوا ہے، اگر کوئی بندہ اندر جاتا تو یہ جالا ٹوٹ جاتا. یہ ہے ان کی دانشوری ہے. اگر کوئی بندہ اندر جاتا تو جالا ٹوٹ جاتا. اتنے میں جناب وہ درخت تھا پاس ببول کا، اس سے کبوتری اڑی. وہ کبوتری کیا اڑی، ان کافروں کی ہوش ہی اڑ گئی. لو جی یہ جانور انڈے دے کے بڑے آرام سے بیٹھا ہے، اگر حضور اور سیدنا صدیق اکبر اندر جاتے تو یہ جانور ایسے آرام سے بیٹھ سکتا تھا؟ نہیں نہیں نہیں، ہم غلط جگہ پہ ہیں. وہ کھوجی کہنے لگے یہی ہے اسی غار میں. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہم سن رہے ہیں باتیں، اور میں نے حضور سے عرض کیا اللہ کے محبوب ہم پکڑے گئے. حضور فرماتے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کبھی بھی ہم تک نہیں آ سکتے، اس لیے کہ اللہ کے فرشتے ہمیں پروں میں چھپائے ہوئے ہیں، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ تبصرے کر رہے ہیں یہاں کھڑے، لو جی یہاں سے کبوتری اڑ گئی، لو جی یہاں تو جالا تنا ہوا ہے، یہ ہمیں غلط جگہ پہ لے آئے. اول پھول بکنے لگے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے. او ہو یہ تمہارے کتے بھی جیلی، اور جناب یہ تمہارے کھوجی بھی جیلی، اور یہ غلط جگہ کے اوپر لے کے آ گئے. ابو جہل دوسروں کو گالیاں دینے لگا، جو دوسرے کھوجی لے کے آئے تھے وہ ان کو گالیاں دینے لگے، یہاں تک کہ گالم گلوچ کرتے ہوئے غالِ سور سے واپس آ گئے. آئندہ جمعہ اسی سے انشاءاللہ آگے چلیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد.